Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Udarabani kharaba shabari Allah rabana bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु 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 धन्य जीसु 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 धन्य तुम्हारो पितनाम 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 उदारबानी खारा वर्षा बरी अल्लाह रबाना बरा 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 बंदा अल्लाह रबा उदारबानी खारा वर्षा बरी अल्लाह रबाना दरबंदा अल्लाह रबाना दरबंदा अल्लाह रबाना दरबंदा अल्लाह रबा Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो से तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान Idarabani Karavashavari Allah Ramani Viri 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 Bara 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 Urabandala Ramani Viri 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 Bara 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 Holy 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 Dhanya Jisu 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 Dhanya Tumhara Pitranam Dhanya Tumhara Pitranam Dhanya Tumhara Pitranam Dhanya Tumhara Pitranam Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah. Shababa baba bara 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 bara. Uraba shabari Allah Ramani Kharava Kramana Daravanda Allah Rama. Udaravani bara 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 banda Allah Ramani biri 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 bara 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 bara. धन्य तुम्हारो पितनाम 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 और शाखमनिया तरवनी दारबंदल रमना दरबा आदि अंतरम भवशेष कवक्ष प्रभु तुम्हें तुम्हारा धन्यवाद 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 तुम्हें मृत्यु भोग करते लो तुम्हें पुनरुत्थित लो तुम्हें जुगे जुगे जीवित करो उदारबानी खारवा शाकाला रवानी खारवा तुम्हें पथ सत्य व जीवन तुम दे नहले कहीं पितांग निकट को जाए नहीं Holy, 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 holy. तुमको जानी बारम तो जीवन ओटे प्रभु निदारा वर्षा कलारा मनी खारा मंदाला रवा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ईश्वर का समस्त ज्ञान आबुद्धर भंडार तुम ठारे अछि प्रभु एवं ख्रीष्टों कठारे संपूर्ण ईश्वरत्व देहवंत हुई वास करे. इताराबानी खारा वर्षा बारिया लुरुता मना खारा मंदाला रवा. धन्य धन्य तुम नाम धन्य जे के तुम्हारे विघ्नर विषम पाए से लोग धन्य हालेलुया 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 धन्य जो मैंने तुमको प्रेम करती तुमको भय करती इदारवानी खारवा शाकालारवानी खारवा प्रभु तुम्हें समान कर मंगल साधन करी था कारण तुम्हें मंगलमय तुम्हें मंगल बड़े विश्राम ताप करे उदारवा शाबारी अल्लाह रवानी खारवा क्रमण करवंदा नम जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे दया करो दया करो दया करो अवंतर सावधान सब तुम निकट सुग्राही हो प्रभु এই জগৎটা মানে বিদেশী প্রবাসী করি কিছু সময় রহিছু হালেলুয়া হালেলুয়া আমার ক্ষণকে দৃশ্য অদৃশ্য বাষ্প সদৃশ্য প্রভু আমাকে তুমি দয়া কর तुम इच्छा साधन करने स्वर्गस्थ पितांग इच्छा साधन करने तुम्हें साहाय्य करो हालेलुया धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य इदारवानी खारवा जत्नपूर्वक तुम अवधान करने को तुम्हें साहाय्य करो तैरे महामंगल रही आम प्रभु जीशुंग नाम रे दया करो तुम्हें आम को प्रेम कर तुम पूर्व निरूपित संकल्प अनुसार आह्वान कर महत आह्वान योग्य आचरण करने तुम्हें साहाय्य करो इधर वर्षा खालारवानी आधारवानी खार वर्षावारी अल्लाह खारवा होली 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 तुम आत्मांकर कार्य सर्वत्र बहुल भाव में साधित हो प्रभु हालेलुया कारण जो प्रभु आत्मा से स्वाधीनता इधर वर्षावारी अल्लाह रवानी खार बंदा नरवा एवं मध्य पवित्र आत्मा प्राप्त न हो कहीं जीशु प्रभु कही पारे ना तेणु प्रत्येक को
पवित्र आत्मा प्राप्त होगा साहाय्य करो ताहा तो तुम इच्छा से तुम्हें समस्त प्राणी उपरे तुम आत्मा वृष्टि करने तुम्हें चाहिए चाहो ताहा तुम्हें साधन करुछ मध्य ताहा संपूर्ण रूपे साधित हो प्रभु जेपरी आद्य मंडल होता आओ प्रभु से प्रकार भाव में वर्तमान मध्य उदार वर्षा बारियाला रवा उरवक्रमना खारवर्ष बारियाला रवा उदारवानी खारवर्ष बारियाला रवानी खारवा जीशु नाम रे दया करो तुम आमंत्र सबरा सब तुम निकट सुग्राही हो तुम वाक्य मान मध्य जीवंत कार्य साधक दुधार खड्ग तीक्षमतर हो आमंत्र चक्षु तुम्हें प्रसन्न करो स्वर्गीय ईश्वर दर्शन माना मान तुम्हें दारावानी खार वर्षा काला रवानी खार बंदन किसी दिन है आओ से रोजारिंद्र स्वर टी असुस्थ अच्छी ठंडा ज्वर होगी अनुग्रह कर तुम्हें संपूर्ण सुस्थ दान कर जपरी पूर्वपरी से नित्य नित्य तुम प्रभु सेवा उपस्थित रही मंडल जो मैंने आमंत्र आओ प्रभु मंडल तुम सेवाई प्रभु स्थान को आसती से प्रत्येक को दयाकोरी से विभिन्न प्रकार चिंता समस्या अभाव रोग दुख कर से सब तुम्हें समान को उद्धार कर तारे से तुम निकटवर्ती हो पारे उदारवानी खार वर्षा काला रवा एवं पूर्वपरी तुम सावधाना करेंगे जीशु नाम दया कर मंडली समूह को दया कर समान को तुम ठारे स्थिर रख प्रभु हालेलुया समस्त चातुर तुम रक्षा कर तुम मंडल समस्त सर्वत्र मध्य तुम्हें अनुग्रह कर दया कर आत्मांतर कार्य बहुल भाव में साधित हो शुणिल धन्यवाद दी प्रभु जीशु नाम रे प्रार्थना करुछु आमेन। जीवन का मकसद तुझे जीने कारण तुझे जीवन का मकसद तुझे जीने कारण तुझे जीऊं या मरूं तेरे लिए मेरा प्रभु
हे अब्राहमଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଇସାକଙ୍କ Hallelujah, 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 hallelujah. Uttaramani Karavatramana Daravana Laramani Holy, 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 holy. Holy, 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 holy.
Uravatramani Karavandala Ramani Varavandala Ramana Karavashabari Allah Ramana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. तुम्हारा नाम धन्य, 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 तुम्हारा नाम धन्य. Holy, 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 worship Allah Rabbi, Allah Rabba. Riba, Rabba, 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 Rabba. Uravatramana Daravandala Ravani Biri 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 Rabba, 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 Rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Pavitra Naam, 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 Dhanya Tumhara Pavitra Naam. Idaravatramani Puravasya Kala Ramani Adaramani Kharavatramani Karavandala Ramana Daravandala Ramana Daravandala. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam. Uravatramana Karavashabari Allah Ramana Karavandala Ramana Daravandala Ramana Daravandala Ramana Daravandala. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Udaramani Kharava Shabari Allah Ramana Baramana 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 Baramana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. तुम्हारा नाम धन्य, 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 तुम्हारा नाम धन्य. इधर रवानी खारवा शकला रवानी खारवा नल्ला रवानी बिरी 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 बरा 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 बरा. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Ira tata shaka mane ataravani tura vandala ramana daravandala ramana daravandala ramana. Udaravani biri 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 bara 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 bara. Ura vasha bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Tumhara Pavitra Naam. Daravani Kharava Shabari Allah Ravani Kharavattramana Daravandala Ravana Daravandala Rava. Udaravana Bara 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 Bandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Darava Shabari Allah Ravani Kharavandala Rava. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah. Udaravani Kharava Shakala Ravana Daravandala Ravana Daravasha Varavana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Idaravani Kharavandala Ravana Daravandala Ravana Daravasha Varavana. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Glory be your name, 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 glory be your name. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. What a friend we have in Jesus. All
and heavy laden, but with the Lord of earth. Precious Savior, still a refuge. Take it to the Lord in prayer. To thy friend despise forsake him. Took it to the Lord in prayer. In his arms he'll take up shelter. Now we find us all on earth. Are we weak and heavy laden? But with the Lord of earth. Precious Savior, sit our refuge. Take it to the Lord in prayer. To thy friend despise forsake him. Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shall give. Now find us all on earth. In his arms he'll take and shall give. Now find us all on earth. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aku kangen banget dengan sesuatu yang sama banget. Kau dan kami ketrik, jadi sama-sama itu sama cara dia. Kau sama guru dia semoga baik misalnya. Ya, aku sebenarnya sudah masuk ke saya menganggap yang lain. Kalau kita kasih bahwa kita tidak dapat dari salah syakra ya. Kalau kita kalau kita masih sudah pada satu sisi kalau misalnya ya. Dalam dia berpikir itu kalau waktu kalau memang harus sekali kalau dia tetap sudah misalnya kita ya. Kalau kalau itu sama-sama seperti itu
ଯାହା ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାମ ଦୂର କର ଏବଂ ତୁମର ଆତ୍ମ ଲଗାଇ ରଖ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ୟା ରହୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ଥିର ସ୍ଥିର କରିଛ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଜେ ପ୍ରାୟରୁ ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଓ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପାଳନ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କର। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସୁନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓ ଆମଙ୍କର ମତରେ ଯେପରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯେପରି ପତ୍ର ସଦୃଶ ଯେପରି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଆମ ହିତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଳ ପ୍ରଭୁ ଲତା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମଠାରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା। ତା ସହିତ ସର୍ବଦା ନିଜ ପ୍ରଭୁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ଯେ କେବଳ ଆମକୁ ତୁମ ଦୂର ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆମକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେବେ ଜାଗୃତ କରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟରେ ଆମେ ଯେବେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଧର୍ମ ତୁମ ସରକାର କର। ଯାହା କିଛି ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମ ପୂର୍ବ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେପରି 1000 ଅପେକ୍ଷା ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସରକାର ଯଦି ମନେ କରି ଓ ତାକୁ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ହୃଦୟକୁ ସାହିତ୍ୟ ରଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତ जिसाव 66 पर्वर 2 पदरे लेखा अच्छी कारण आंबर हस्त यही सब निर्माण करी आउ तही सकाशु यही सब उत्पन्न है यह सदाप्रभु कहती। मात्र यही लोक प्रति अर्थात जो लोक दुखी व चूर्णमना और जे आंब वाक्य कंपमान हुए ता प्रति आंबे दृष्टिपात करवा। जिसा 66 पर्वर 2 पदर द्वितीय अंश टिके आज आमे चिंता करवा जो लेखा मात्र यही लोक प्रति अर्थात जो लोक दुखी व चूर्णमना वो जे आंभ वाक्य कंपमान हुए ता प्रति आंभे दृष्टिपात करवा। प्रभुंकर दृष्टि समान को ऊपर रही जो माने प्रभुंकर वाक्य को भय करते अर्थात प्रभुंक वाक्य को भय करिवार अर्थ है प्रभुंकर से वाक्य को ग्रहण करवा ताको मानिबा। मात्र लेखा अच्छी जे कौन अनेक केवल श्रोता हुंती आउर कर्मकारी हुंती नहीं वाक्य केवल श्रोता हुंती शुणती जो माने वाक्य को पालन करि पारंती नहीं मात्र शुणती केवल प्रभु सेमानक प्रति संतुष्ट हो पारंती नहीं सेमाने प्रभु को दृष्टि रे अनुग्रह पाइबे नहीं जाको पुस्तक रे सी कथा लिखा वाक्य श्रोता होई अपना को प्रवंचना कर नहीं तने कर्मकारी हो जो माने वाक्य पालन करती नहीं शुणती जानती पढ़ती बा कहती मात्र पालन करती नहीं सेमाने प्रवंचक बोली लेखा अच्छी बाइबल रे डिसीवर ठक सेमाने प्रभु सेमान को पसंद करती नहीं। जाकुब जे इसाकंगर पुत्र जान इस्राएल द्वादश गोष्ठी उत्पन्न हेले से जाकुबर अर्थ है ठक मात्र गोटे समय परमेश्वर तांको बदलई देले तांकर नाम बदलई देले ना ठक रहिबो नहीं से प्रभु ग्राह्य हम ना जो प्रभु सहित से मल्लयुद्ध कले आ मते आशीर्वाद न कले छाड़ी नहीं कहले परमेश्वर कहले हाँ मुझे तुमको आशीर्वाद कर सीधा सड़क तथापि परमेश्वर तांको से आशीर्वाद कले किंतु कहले तुम ना कौन से तो कही नथिले जे मते गोटे भल ना दियो मो ना बदल दियो ना ये कहले मते खाली आशीर्वाद कर किंतु परमेश्वर प्रथमे ता ना को बदले से तो कहले जाकुब जार अर्थ ठक से कहले आउ तुम्हें जाकुब नाम ख्यात हम ना तुम्हें इस्राएल नाम ख्यात हो परमेश्वर सहित योद्धा
ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ନାମ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାକୁବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ। ଯାକୁବ ହେଲା ଠକ। ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଶୁଣିଛୁ, ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିପଦ ସଙ୍କଟକୁ ସବୁ ବରଣ କରିକି ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ଅନେକ ତାହା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ନାଁକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ହବ। ଯାକୁବ ନାହିଁ, ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାକୁବ ଯେ ଠକ, ଆମେ ବଦଳି ଯାଇକି ନ ଠକି ବାକ୍ୟର କେବଳ ଶ୍ରୋତା ନ ହୋଇ କର୍ମକାରୀ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଦ୍ଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ସେଇଠି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ହବ? ତାହା ଶୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ହବ? କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ଆଉ ଆମେ ଭୟ କରିବା? ତାର କେତେଟା ବିଶେଷ କଥା ରହିଛି, ଅଳ୍ପ କିଛିଟା କଥା ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସ୍ମରଣ ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଏଠି କହିଲେ ଆମେ ଏହି ଲୋକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଅଛି କି? ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସିଦ୍ଧ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ କରେ। ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବତ୍ର ଥାଇ ଉତ୍ତମ ଓ ଅଧମ ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ଛୋଟ ସମୟରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସ୍କୁଲ ଶେଷ ସମୟ ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଆମେ ଆସୁଛୁ। ସତରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ରାଇଜୁକାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ରୋମାନ କାଥୋଲିକର ପ୍ରଚାରକ ଏବଂ ଆଉ ସେ ମିଶନ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ସବୁ ପିଲା ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛୁ, ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ କାନ୍ଧରେ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେ ଦଳ ଭିତରେ କେବଳ ମୋତେ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥିର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ। ସେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କାହା ଉପରେ ନାହିଁ କି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ମୋତେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି। ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ କାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ? ଯେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହବ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭୟ କରିବ, ମାନିବ, ସମ୍ମାନ ଦବ। ହେଇପାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭୟ କରିବି। ଦିନ ଆସିବ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି, 30, 60 ନୁହେଁ 100 ଗୁଣରେ ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବି। ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ କିମ୍ବା ବାମକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ସେ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ପରି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିଲେ। ଏପରି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଆଉ ମୋର ଶିକ୍ଷାର ସମୟ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏକାଡେମିକ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ ହେଇଗଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ହଠାତ୍ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ହିଁ ମୋର ହୃଦୟରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନ ଦେଲି, ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲି। ସତ୍ୟଟା କ'ଣ, ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି, এই ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ତାହା ମାନିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ବା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ମନସ୍ଥ କଲି ମୁଁ। ତେଣୁକରି ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, କିଛିଟା ମୋର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଥା କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାମ୍ପଲେଟଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲି ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ 700 କପି,
आउ इंग्रेजी 30 कॉपी करी फाइंडिंग द ट्रूथ सत्यर संधान मु सत्य जानी पारिली प्रकृत सत्य कौन जीशु होती सत्य जी कहले मो पथ सत्य और जीवन मो देन कई पिता जीवन है एवं ईश्वर वाक्य जो सत्य मो दृढ़ भाव में घोषणा करने को लगे प्रथम मो जीवन में मुझे कार्य कली तेणुक से छोट समय प्रभुकर दृष्टि मो पर था तेणु प्रभुकर वाक्य को मुझे विशेष भाव में गुरुत्व दिए मो भय करे प्राणपण उद्यम करे प्रभु ठारे सब प्रार्थना करी साहाय्य शक्ति भिक्षा करी जेपरी मु तुम वाक्य को 30 नहीं 60 नहीं मात्र 100 गुण में सफल करी आउ फल उत्पन्न करी 100 गुण में आउ संपूर्ण सफल करी तार डाहण बाम को जीवी नहीं जेपरी जीव संघ कहुई से भाव में मुझे प्रत्येक दिन प्रार्थना करे आ वाक्य अनुसार चलिया 44 वर्ष ऊर्ध्व समय है मु प्राणपण उद्यम करके आसे आपण मैंने सेपरी करने आवश्यक जेते आउ धर्म कर्म था स्पिरिचुअल एक्टिविटीज था प्रभु खुशी हे नहीं वाक्य को सफल न कले प्रभु खुशी हे नहीं तेणु सामुएल भविष्य वक्ता से दिन कहले साउल राजा को सदा प्रभुଙ୍କର रब शुणवे जेपरी संतोष थाए सेपरी कौन आउ बलिदान आ नैवेद्य संतोष अच्छी तुम्हें प्रभुଙ୍କର वाक्य तुच्छ कल तेणु से तुमको तुच्छ कर जदि आप प्रभुଙ୍କର वाक्य तुच्छ करेंगे प्रभु आपन को तुच्छ करेंगे कारण लिखा हो आकाश पृथ्वी लोप हम मोर वाक्य सम कदापि लोप हम ना प्रभु जीशु से वाक्य ईश्वर जीवंत वाक्य प्रकाश लिखा नाम ईश्वर वाक्य जौन लिखित सुसमाचार एक पर्व आरंभ लेखा जहाँ वाक्य थे वाक्य ईश्वर संगे थे से वाक्य ही ईश्वर थे आउ से वाक्य देहवंत होकर मध्य बास कले प्रभु जीशु निजे से वाक्य देहवंत हेले मनीष रूप में जगत को आसिले तेणु जदि प्रकृत धर्म जीवन यापन काटापी चाहते प्रभु संतुष्ट करने चाहते वाक्य को मानतु बाइबल जहाँ कहूँ बाइबल बाहर किसी कथा ना जो माने जो प्रभु लोक माने बाइबल अनुसार ठीक भाव में शिक्षा दियंती कथा शुणु जो माने से भाव में शिक्षा दे पारती नहीं से पृथक हो जातु बाइबल लिखा हो पाउल कहते मु अनुरोध करुच्ची तुम्हें एम चिन्ह एम पृथक हो नले शेष आप बहुत क्षति पड़े शेष कौन वर्तमान कहीं वाक्य को आम भय करने को हम से मुझे चाहूँगी 4-5टा कथा कह प्रथम कथा वाक्य शेष आमर विचार कर जो वाक्य बाइबल आदि पुरुष प्रकाश मध्य जोन 12 पर्वर तार 48 पद देखो जीशु कौन कहले मु जो सब वाक्य कही शेष दिन में ताहार विचार कर प्रकाश तो वाक्य लिखा जो पुस्तक मान सब फिटा शेष जीवन पुस्तक फिटा हम जार नाम जीवन पुस्तक लेखा थी देखा जो अग्नि में हृदय पकाओ माने नरक पका लेखा जदि आपणकर ना जीवन पुस्तक नहीं आपण ख्रीस्टियान हूँ अण ख्रीस्टियान हूँ प्रचारक हूँ ख्रीस्टियान नेता हूँ जिते जहाँ को आप नरक निहाती जीवे स्वर्ग जीवाटा आपण नहीं वाक्य न मानिले कई स्वर्ग जाए दिन राति प्रार्थना करुले बाइबल पढ़ुले प्रचार करुले बा आउ एमती किसी दान धर्म क्रिया गुड़ा करुले आप स्वर्ग जीवे ना वाक्य मानिक जदि सब कर ठीक अच्छे नले अनेक लोक अच्छा जो मैंने बहुत दान धर्म इत्यादि सब करती कौन तद्वारा से स्वर्ग पलैबे प्रभु जीशु जदि से ग्रहण कर वाक्य न मानिबे तेणु से प्रकार नुहे प्रथम आम प्रभुଙ୍କର वाक्य को आम मानवा हम आउ से प्रकाश 22 पर्वर तार 14 पद अनुसार इंग्लिश बाइबल अनुसार आज्ञा मानिले जाइकी द्वार दिन नगर प्रवेश करियो अन्य माने बाहर रहिबे दिने तो प्रभु मत से स्वप्न देखले जो स्वर्ग नरक जीवार दुईटी रास्ता देखुची आउ धाड़ी बांधि लोक ठिया शेष समय बोलिक मुझे जानिली शैतान टाणी टाणी नहीं जाऊँगी से धाड़ी अनेक लोक से नरक भीतर को आ स्वर्ग रास्ते जावाई बहुत विलंब गोटे लोक जाऊँ समस्ते नीरव अच्छा भय कंपर ठिया मो प्रभु मोर आउ किसी पाप भूल थे क्षमा कर बोली मुझे कहूँ डर लगुच माने बाई चांस जदि
ଶୈତାନ ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେଇଗଲା ମାନେ ଗଲା, ନରକ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇକି ଜାଣିପାରୁଛି ସେ ନରକ ରାସ୍ତାରୁ ସେଟା ପୁରା ଅନ୍ଧକାରର ରାସ୍ତା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସେଠୁ ଆସୁଛି, ଉତ୍ତାପ ସେଇଠୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଅତିଶୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ୱର ଶୁଭିବାକୁ ମିଳୁଛି। କ'ଣ ହଉଛି ସେ ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭୟରେ ସହିତ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଉ ଯାହା ପାପ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କର, ମନ ମନରେ କହୁଛି, କାରଣ ପିଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସରେ ସବୁ ଧାଡ଼ିରେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଧାଡ଼ିର ଶେଷ ନାହିଁ। ଶୂନ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ରବ ଶୁଣିଲି, ଏବେ ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସମୟ ତ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ, ସେଇ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବା ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ନରକ ଯିବା ରାସ୍ତା ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ବି ଠିଆ ହେବେ। ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯାହା ପାପ ଭୁଲ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟ ମାନିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗିଜା ଯାଇପାରୁନଥିଲି, ମୁଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଡୁବନ ନେଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦଶମାଂଶ ଦେଲି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଗତିକ ଲୋକ ହେଇକି ରହିଲି, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମାନ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି, ଏବେ ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଲେଖା ହେଉଛି ଏବେ ମହାନୁଗ୍ରହ ସମୟ, ଏବେ ପରିତ୍ରାଣ ଦିନ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୋଇଦେବେ ଯଦି ଅନ୍ତର ସହ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଣିବେ। ସେଦିନ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ସେଦିନ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଭୟ କରିବାକୁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇ ସେମିତି ଶୁଣିଲା ପରେ ଆହୁରି ଭୟକମ୍ପ ରହିଲି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଗଲା। ତାପରେ ମୋ ପାଳି ଆସିଲା, ସେ ହାତ ବଢ଼ିକି ମୋତେ ଟାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୋତେ ସେ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଭଦ୍ର ଯୁବାଳକ ସେ ତାକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇ ସାବଧାନ, ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ସେ ଆମର। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲି। ଭିତରେ ଅନେକ ଚୌକି ପଡ଼ିଛି, ସେ ସବୁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗାଇଡ଼ ଆସିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଏଇଠି ସବୁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ କହିଲା ହଁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି? ମୁଁ ଏମିତି ପଚାରିଲି। ସେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିକି ସେ କହୁଛି, ତୁମ ନାଁ ଲେଖା ହେଇ ନଥିଲେ, ସିଧା ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମ ନାଁ ଲେଖା ହେଇ ନଥିଲେ ତୁମେ ଏ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତ। ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେନି ଯଦି ସେଠି ନାଁ ନ ମିଳିଛି। କନଫର୍ମ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଅନେକ ଧର୍ମ କର୍ମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ବାଇବେଲ ପଢୁଛି, ଆଉ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛି, ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ କି ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଏଗୁଡାକ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଆଉ ଗାଇଡକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସେ ଗାଇଡକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ନାଁ ଅଛି, ହଁ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୋ ନାଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦବ। ସେ କହିଲେ ତୁମ ନାଁ କୁହ। ମୁଁ କହୁଛି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ଜେଣ୍ଟଲ ୱେରେ, ସ୍ମାଇଲିଂ ଫେସ୍ରେ, ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ବେହେରା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଚାଲି ଗୋଟିଏ 2ଟା ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିକୁ ଯାଇକି ଆସ ଦେଖ କହିଲେ। ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ସବୁ ବସିବା ଜାଗାରେ ତ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ମୋ ନାଁ କାହାର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି, ମାତ୍ର ଜାଣୁଛି ନାଁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଚେୟାରରେ। ଗୋଟିଏ ଚେୟାର ଆଉ ସେ ନାମ ଲେଖା ନ ହେଇକି ସେମିତି ଖାଲିରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ନାଁ ନିଜେ ଦେଖିଲି, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ବେହେରା କହିକି। ତାପରେ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭିତରକୁ ସେ ନେଇଗଲେ, ଚାଲ ତମକୁ ଦେଖେଇବା, ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖେଇବା କହିକି ମୋତେ ନେଇକି ଦେଖିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହଲ୍ରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା ହେଉଛି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପାଦବନ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇକି, ଆଉ ସେଠି ସାଧୁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବି। ମୋତେ ସେ ଗାଇଡ୍ ଆଲାଉ କଲେ ନାହିଁ। ମୋତେ ବୁଝେଇକି କହିଦେଲେ, ଏବେ ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି, ତୁମକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବା ପାଇଁ ଅଣାହେଇଛି ଏଠିକି। ତାପରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବାକ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଭୟ କରିବାକୁ? ଯେହେତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶେଷ ଦିନରେ ବିଚାର କରିବ। ଯଦି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନ ନ କାଢୁଛୁ, ସିଧା ନରକରେ ପକେଇବ, ଯୋଉଠୁ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଧୂମୁକ୍ତି। କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ହବ? ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଭୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ତାକୁ ଆମେ ମାନିବା, କାରଣ ସେଦିନ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ, ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଉ ତୁମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର, ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଅବ୍ରାହ୍ମ କ'ଣ କଲେ? ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ସେ ବେଦୀ ଉପରେ ରଖି ତାକୁ ଛୁରୀ ଧରିଲେ, ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତ ଡାକି କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଭୟ ଅଛି, କଥା ବୁଝିଲୁ ଆମେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭୟ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା। ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଭୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଭୟ ନ କରୁ,
বা ন মানু କ'ଣ ହବ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା କଲେ ସେ ବିଚାର କରି ସିଧା ନରକ ଯିବା ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଅଭିଶାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିବ, ଅନେକ ଅଭିଶାପ ଆସିବ। ଦିନ ରାତି ବାଇବେଲ ପଢୁଥିଲେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଦିନ ରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅଭିଶାପ, ଅନେକ ଅଭିଶାପ ଆସିବ ବାକ୍ୟକୁ ଭୟ ନ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟ ପାଳନ ନ କଲେ। ଯାହା ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାର 15 ପଦରୁ 68 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 1 ପଦରୁ 14 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କଲେ କି ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ମାତ୍ର 15 ପଦରୁ ଲେଖା ହଉଛି, ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ ନ କରିବ, ମାନେ ପ୍ରକୃତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ, ସେଇ 15ରୁ ଆଉ ତାର 68 ମାନେ ଶେଷ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଅଭିଶାପ, ନାନା ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ। ପଢନ୍ତୁ ଥରେ, ଭୟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନଥିଲେ, କାଳେ ପାଳନ କରିବେ ପରା। ସେପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ପର୍ବର 1ରୁ 14 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, 14ଟା ପଦରେ। ମାତ୍ର 15 ପଦରୁ 68 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲମ୍ବା, ସେ ଖାଲି ଅଭିଶାପର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଭିଶାପର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମାଫ କରିଦେବେ? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ବାକ୍ୟ ନ ମାନିକି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଜୀବ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ, ତେଣୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ପ୍ରାଣକୁ ଅପରିଜ୍ଞାନ କର, ଘୃଣା କର। କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ବାକ୍ୟକୁ ବିଫଳ କରିବେନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସି କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ କାରଣ, ଏଇଟା ପାଇଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ କରିପାରୁନି, ଏତେ ହାଲୁକାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣ ଯିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ସେଇଟା ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ, ଆଉ ସେ ଦାନିଏଲ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ପକା ହେଲା, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକା ହେଲା। ଆଉ ଆପଣ କିମ୍ବା ମୁଁ ଆରାମରେ ରହିକି, ଘରେ ବସିକି, ଆସନରେ ବସିକି, ଚୌକିରେ ଆରାମ କରିକି, ଆଉ ଶଯ୍ୟାରେ ଆମେ ଥାଇକି ଆରାମରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଯିବା, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଯିବା, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ସେଟା। ବାକ୍ୟକୁ ଭୟ କର, ଯଦି ନାହିଁ ତ ଏ ଅଭିଶାପ ଗୁଡାକ ସବୁ ଆସିଯିବ। 3ରେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଭୟ ଆପଣ ନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ ସିଧା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇ ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦିଆହେଲା, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ବା ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହୁ ବୋଲି ଯୋଉ କଥା କହିବେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସେତେ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନର ଲେଭେଲ ସେତେ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ ନା। ଆପଣ କ'ଣ ସର୍ବାନ୍ତରଣ, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିବେ। ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ମତେ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡୁ ମୁଁ କରିବି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦରକାର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର, ଶକ୍ତି ଦରକାର। ମତେ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି ସଫଳ କଲେ, କାହିଁକି? ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଯାହା ମୁଁ କରୁଥିଲି, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଚାକିରି କରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ପାଠ ପଢି MA in ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି 1981 ମସିହାରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି, ଆଉ ସେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଯାବଜ୍ଜୀବନ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି ନାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ନିଜ ଗୋଟେ ଘର ବନାଉଥିଲି ମୋହନାରେ, ପ୍ରଭୁ ଏପରି କଥା ହେଲେ କଟକ ଆସିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି। ଏତେ ତାଡ଼ନା ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାରିଆଡ଼େ ମତେ ସବୁ ହଉଥିଲା, ମୋ ପ୍ରାଣନାଶ ପାଇଁ କିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଖାତିର କଲି ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସବୁ କହିକି ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ରାତି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ କରି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 44 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲା, ନିଜକୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ପଛରେ ପକେଇଦେଇ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇକି ମୁଁ ଚାଲିଛି। ନିଜକୁ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଦେଖାଉ ନାହିଁ, କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଏହି ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି? କେମିତି ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ? ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକ ଧନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ।
यूनिवर्सिटी मोर शेष हवा समय पूरा यंग यूथ मो युवा लोक केते प्रकार अभिलाष छोट बड़ सबू अभिलाष को स्वीकार करी मते क्षमा कर प्रभु यीशु तुम रक्त रे धोई दियो मते तुमर दर्शन दियो बोली प्रार्थना करथिली आपण करिसंती समिति जतो सब हरा पर यीशु दर्शन पाइलनि दिने कांदी कांदी प्रार्थना कली बाइबल तो लिखा होछि मत्ती 5:8 पद रे शुद्ध चेतल धन ईश्वर दर्शन पाइबे मु मोर समस्त पाप भूल तो स्वीकार कली प्रभु आउ कोन अछि मु जानि पारनि जदि किछ अछि मते कुह एबे स्वीकार करिवि छाड़ीबि तुमर दर्शन दरकार सेही दिन प्रभु यीशु मते दर्शन देले मोर सम्मुख रे ठियाई कि मो मुंड रे तांकर डाहन हाथ रखि कहले मु तुमर समस्त प्रार्थना सुनछि जा दरकार ताहा माग एई भली भाबरे आपण प्रभु को खोजी छंती ताले केमिति प्रभु आपण को थारे निज को प्रकाश करिवे आपण को ज्ञान और शक्ति आत्मा अभिषेक आपण को देबे और व्यवहार करिवे आउ देखो सब भीतर मु जाइछि तेणु करी लेखा होछि आम्भे आपण दासर वाक्य दृढ़ करू सदा प्रभु आपण दासर वाक्य दृढ़ करते से अनुसार पदे पदे मो कथा कहिछि विशेष विशेष कार्य प्रभु करिछंती कारण मते प्रभु तांको दास भाबरे मते ग्रहण कले मु कहू नै जे ए सब अनुभूति आपण पाई परिबे नै पाई परिबे असंतु मो जो बाटरे जाइछि से बाटरे आपण जानतु वाक्य को भय करंतु प्रभु जहा कहउछन ता मानिया पे मनस्थ करंतु दृढ़ मनस्थ करंतु तापरे हबो निश्चय ईश्वर तो मुखापेक्षा नाही नले हालुकार ए सब हबो तेणु प्रभु तांक लोक मान द्वारा कथा कह से दिन सामुएल को भविष्य वक्ता द्वारा कथा कहले सेमिति प्रभु मो द्वारा वर्तमान मध्य कथा कहउछन आउ से सामुएल भविष्य वक्ता कौन कहले से शाऊल राजा को अमालेक सहित युद्ध कर संपूर्ण को विनाश कर से गले मात्र पूरा करि पाले नाही ता लोक माने हुष्टपुष्ट पशु सब नहीं कि आसिले लोभ करिकी आउ से तो मानु नथिले से प्रथम गले मो प्रभु वाक्य सफल करछि से बारंबार करी सामुएल भविष्यवक्ता को धरला परे से स्वीकार कले मो पाप कली लोक मान को भय कली लोक मान को भय कली कली छाड़ देले प्रभु हाँ ये लोक को भय करी एमती कला कहि कि नहीं आपण भी लोकन को भय करी पछउंचा देई परिबेनी ताहले प्रभु आपण को अग्राह्य करदेवे ईश्वर को भय करंतु तेणु सामुएल भविष्यवक्ता कौन कले शाऊल को तुम्हें परमेश्वर वाक्य तुच्छ कल तेणु से तुमको तुच्छ करिसंती तमे आ राजा हब नहीं तम जगह आउ जन को भल लोक को से मनोनीत कर दाऊद से मनर मत लोक समस्त से इच्छा साधन कर ईश्वर वाक्य को आम कहीं भय करने को हम कंपा को हम जेहेतु जदि आम सेपरी न करूँ आम प्रभु आम को अग्राह्य करेंगे छाड़देवे आमको तीन कथा कहली आउ जेहेतु प्रभुंर वाक्य कहीं आम भय कर से आम विचार करमको सीधा नरक आमको पड़ा पड़े आउ उद्धार बाट कि ना दुई नाना प्रकार अभिशाप आनिब से आम जीवन रे ख्रीस्टियान अण ख्रीस्टियान जहाँ कि आम हो तीन रे आम प्रभु अग्राह्य हो प्रभु आउ ग्रहण करेंगे ना आम आम प्रभुंर लोक ही आम रही पारिबा ना प्रभुंर वाक्य को आम को मानिबा को चारि रे कौन ना बहुत प्रकार समस्या आसीज आम जीवन रे प्रभु को लोक देखो से जून संग कथा चिंता कर निनिबे जावाई कहे से कुआडे गले तर्शीस गले लेखा सदाप्रभु समुद्र को प्रचंड वायु प्रेरण कले आपण एक कथा चिंता कर जदि आपण जीवन रे आपण परिवार आपण कार्य क्षेत्र में समस्या रही छाड़ू ना अभाव असुविधा रोग दुख शत्रु शैतान कार्य सेटा प्रभु आड़ू आसी खाली प्रार्थना कले कौन हम उपवास कले कौन हम परभाषा कले कौन हम काम देले कौन हम मानव कले कौन हम प्रभु लोक मान को प्रार्थना अनुरोध देले कौन हम ना से समस्यार समाधान 3 दिन पर्यंत आउ से मत्स्य उदर रे प्रभु से जून सब रखिले तार महा अनुग्रह दयारे आपण को मध्य महा अनुग्रह दयारे प्रभु आपण को रखिछंती वर्तमान आउ एपरी भाव रे गतकाली टिके गोटे दुखर आम पारिवारिक भाव में गोटे दुखर खबर मु पाइली आत्मीय लोक मत फोन कर से बेंगलोर से काम करे मो निज माँ को भौणी सान माँ बोलिकी मो सब डाक थाए से चलीगले आउ से किंतु पूरा हिंदू रे से थिले से स्वामी पिला माने समस्ते आम घर को समस्त गाँ एरिया सब को से आस्था मजे एपरी आग्रह होता प्रार्थना बसिया भल प्रभुंर कथा बुझे कहला बदली गले संपूर्ण रूपे बदली गले डुबंश नेले जहाँ टिके निके कौन पिंधे से सब कौन प्रकार से सब बाहर करदे सबू बदली गले पूरा मन प्राण दे प्रभुंर सभा करुते तेणुक
गोटे सांत्वनार विषय से प्रभु निकट अच्छा कही मो सहित भल जोगाजोग थाए बेले बेले किसी आर्थिक भाव में मो साहय पठाऊ थाए सब किंतु किसी दिन पूर्वर एपरी किसी से प्रकार है ना कि मन टे उणा है कथबार्ता टे से प्रकार से समय ठार आदौ कंटाक्ट रही पारे पूर्व विभिन्न प्रकार समस्या इत्यादि समय देह खराब सब से प्रार्थना चाहिए मो प्रार्थना प्रभु अनेक सब आश्चर्य सुस्था देते थे फोटो सहित मुझे मो सोशल मीडिया पोस्ट करी मो सान मान किपरि मृत्यु शरीर की सुस्थ होता बढ़ते मात्र किसी दिन सहित मोर जोगाजोग हो पाला मो मन उणा विषय थिला हठात काल जो मुझे शुणी से चलगले बहुत दुख लगे भांगी पड़ी मत फोटो वीडियो सब पठाईगला से तेणु जे कहीं भी हो निजर बा पर जने प्रकृत प्रभु लोकों ठारू दूरे रहीबाटा सेटा निज बहुत बड़ क्षतिर विषय सर्वसाधारण लोक प्रार्थना जमी प्रभु शुणती बहुत अधिक प्रभु दास मान प्रार्थना से आप दासर वाक्य दृढ़ करती परमेश्वर तले क्रोध कले समस्त इस्राएल को विनाश करने से प्रांत छाड़ी दियो निमिषके मान को विनाश करी तुम ठार महागोष्ठी उत्पन्न करिया मात्र मोसा प्रभु सम्मुखें उड़े पड़ी कहे ना मो ना तुम्हें काटी दियो पछे जीवन पुस्तक तुम पुस्तक आउ नचे जदि लोक मान पाप क्षमा न कर परमेश्वर ठीक अच्छे तुम कथा अनुसार आम छाड़देलु मात्र आउ जो मैंने आम विरुद्ध पाप कर प्रतिज्ञा देश को कहीं जापारे ना एवं तो छाड़देले किसी समय यही भाव में प्रभु कार्य कर तेरे प्रभु नाम धन्यवाद हो तेणु आउ कौन जदि प्रभु वाक्य आप पालन करना प्रभु वाक्य भय नहीं आपन जीवन में नाना समस्या आसो प्रभु आसो तार समाधान हम ना जदि बहुत समस्या भितर जाऊँगी ताहले प्रार्थना करूँ प्रभु एटा कौन तुम आसी मोर कौन सी भूल पाई मोर पाप पाई मु तुम वाक्य मानुना बोली किए प्रभु सहित बद कर 3 दिन पर से आउ जीवित रही न था से 3 दिन जो मत्स्य उद्धार प्रभु जीशुंकर आउ 3 दिन भूगर्भ से मृत्युबरण कले तार गोटे सादृश्य से 4 दिन रही ना 4 दिन बेलू से हजम मरी जाते मात्र प्रभु जो निज समर्पण कले प्रभु आज्ञा दे मत्स्य छाड़देला आउ से जन भविष्य वक्ता से समुद्र गर्भर आसिकी बाहर छाड़देला शुष्क भूमि में से जीवित हेले पुणी जा प्रभुंर कार्य से कले केते आश्चर्य भाव में से यदि प्रभु वाक्य प्रति भय ना मानुना नाना समस्या आप जीवन में आसो से समस्या प्रभु आस आउ गोटे कथा कहि जदि प्रभुंर वाक्य को आप मानुना भय करूना मृत्युदंड आसीज से लोट कथा मन पका परिवार कथा मन पकातु दूत मान जो कहले प्राण रक्षा निमंते पलाओ पछाड़ को अनेब ना ए प्रांतर रही पर्वत को पड़ जाओ विनष्ट हम लोटंकर भाज्य पछक ने लवण स्तंभ हो गला मृत्युदंड आसीज ये वाक्य को आम भय करने पड़े बाइबल कहूँ प्रकृत प्रभु लोक मैंने आहूत मनोनीत अभिषिक्त निजुक्त लोक मैंने कहते से कथा मानतु लेखा जो मैंने सदापुर भय करती से कौन सी मंगल विषय अभाव होना गीत संख्या 34 पर लेखा जुआ सिंह रखी दायित्व रूप सब केते बड़ गोटे कंपेरिजन केते बड़ तुलना जुआ सिंह रखी दायित्व रूप सब मात्र जो मैंने सदापुर भय करते अन्वेषण करती से कौन सी मंगल विषय अभाव हम ना आ लेखा जो मैंने सदापुर भय करती दूत मैंने चारिआडे छाउनी कर रक्षा करती प्रभु आशीर्वाद कर हालेलुया उदाराबानी खाराबा शाबारी अल्लाह राबानी खाराबा त्रामाना दाराबा शाबारी अल्लाह राबा प्रभु तुम नाम और प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो आमान को प्रत्येक को दया करो जत लोक मैंने तुम वाक्य शुणु प्रभु जब ये वाक्य को मैंने हृदय संचय कर रखियो मुद्रांकित हो ए वाक्य मान हृदय 30 60 100 गुण फल उत्पन्न करो ताहले जाई तुम प्रति आमान प्रकृत भय अच्छे बोली जना पड़ो यह काल पर काल तुम मंगल साधन करो रवानी खार वर्षाबारी अल्लाह रवानी कार वत्रमान कारबंदा रवा जो जे कि तुम वाक्य ग्रहण करे तुम्हें तार वाक्य तार कथा तुम्हें ग्रहण कर था जन तुम्हें कल जे तुम मो ठार मो वाक्य तुम ठार जहा इच्छा मागो तुम प्रति साधित हम प्रभु जीशु नाम दया कर अभिषेक हेतु जुआड़े विनष्ट हो
ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଓ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମକ୍ଷୀଣ ଚରଣର, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମକ୍ଷୀଣ ଚରଣ, চলা পথে সে আলোক, চলা পথে সে আলোক, মশারা জীবনর, তুম বাক্য অটে প্রদীপ মক্ষীণ চরণর, তুম বাক্য অটে প্রদীপ মক্ষীণ চরণ। পিতা ঈশ্বরଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଆମେନ୍।